Gledam vas ujutru kako stojite ispred ogledala, palite svjetlo u kupatilu i doživljavate blagi šok od sopstvenog odraza. Ličite na pande koje su provele noć u rudniku uglja ili na statiste iz filmova o zombijima koji ne moraju čak ni da se šminkaju za set. Ti tamni kolutovi, te otečene kese ispod očiju koje su toliko narasle da u njih komotno možete da spakujete stvari za produženi vikend. To nije nikakav šarmantni umor, narode moj. To nije znak da ste mnogo radili, pa ste eto malo iscrpljeni. To je crno na bijelo. Precizan i nemilosrdan bilans stanja vašeg organizma. Ispisan direktno na vašoj koži. Ali šta radi prosječan modern čovjek kada ugleda taj horor na svom licu? Umjesto da sjedne i zapita se šta to radi svom tijelu. On otvara društvene mreže, traži prvu influencerku i kupuje kremu od 50 ili 100 eura, koja obećava magično brisanje umora za 5 minuta. Pa vam onda prodaju kreme sa česticama zlata, sa sluzom rijetkih puževa, sa ekstraktima biljaka za koje ni botanika nije čula. Dozvolite da vam uštedim i novac i iluzije. Nanošenje kreme na podočnjak je isto što i krečenje fasade na kući u kojoj je upravo pukla kanalizacija i gori krov istovremeno. Izgledat ćete bijelo narednih pola sata, a onda će se sve opet raspasti. Podočnjaci nisu estetski problem. Podočnjaci su medicinski signal. Koža oko očiju je najtanja koža na vašem tijelu. Ona je debela jedva pola milimetra. Ispod nje nema debelog sloja masti koji bi sakrio ono što se dešava u dubini. Ta koža je upravo prozor kroz koji se direktno vidi vaša krv, vaša limfa, vaše zdravlje bubrega i stanje vaše jetre. Ono što sakrijete u stomaku, oko očiju progovori. I sudeći po onome što vidim na vašim licima, vidim ja njih možda. Vaši unutrašnji organi vam upravo pišu opomenu pred isključenje. Hajde da analiziramo tu vašu paletu boja pod očima. Nivo po nivo, organ po organ, pa da vidite gdje se tačno nalazi vaš problem. Nivo 1. Plavi i ljubičasti kolutovi. To vam je anatomija ljenosti i guste krvi. Krenimo od onih tamnih, plavičastih i ljubičastih krugova koji vas tjeraju da izgledate kao da ste se noćas potukli u lokalnoj kafani. U medicini to se ne zove loš san, to se zove spora mikrocirkulacija i venska staza. Pošto je koža tu tanka, kroz nju se providno vide sitni kapilari. Kada ste zdravi, kada vam je krv rijetka i puna kiseonika, ta regija je svijetla i ružičasta. Ali šta vi radite? Vi živite u stanju konstantne hronične dehidracije. Vi vodu ne pijete jer voda nema ukus. Vodu piju žabe. Voda ne valja, ni u čizmama. Vi dan počinjete kafom, nastavljate energetskim pićima, pa onda popijete još 2 kafe na poslu da ostanete budni, a navečer to zalijete gaziranim sokom ako niste alkoholičar, ili pivom ili rakijom ako jeste. Sva ta pića su diuretici. Ona tjeraju vaše tijelo da izbacuje vodu, a ne da je zadržava. I šta je rezultat? Vaša krv postaje gusta, ljepljiva i teška za pumpanje, nalik na loš pekmez. Kada ta gusta krv stigne do onih najsitnijih mikroskopskih kapilara oko očiju, ona prosto uspori. Stane u mjestu, pošto nema dovoljno kiseonika, ta krv gubi onu svjetlo-crvenu boju i postaje tamno plava. Skoro crna. I pošto stoji u mjestu pod tankom kožom, vi dobijate taj predivni mrtvački plavi kolut. To nije genetika, narode moji. To je potpis vaše ljenosti da popijete običnu prostu čašu vode sa česme. Ne mora biti iz dren šolje. Vaše srce se muči da proguta tu ljepljivu smjesu kroz kapilare. Ćelije oko očiju bukvalno gladuju za kiseonikom. A vi taj problem rješavate tako što preko toga namažete tonu pudera i korektora. To ne rješava problem. To samo sakriva dokaze vašeg metaboličkog nemara. Ajmo dalje. Već sam se naskiruo. Ajmo dalje. Nivo 2. Otečene kese i jastučići. To je štrajk vaših bubrega. To su oni jutarnji jastučići, one otečene kese zbog kojih ne možete pošteno ni da otvorite oči dok ne popijete prvu kantu kafe. Ovo je direktna poruka sa povratnicom od vašeg urinarnog sistema, tačnije od vaših bubrega i limfnog sistema. Bubrezi su vaši unutrašnji filteri. Njihov posao je da održavaju savršenu ravnotežu tečnosti i soli u vašem tijelu.
Ali vi te filtere ne milujete. Zamislite tipično veče modernog čovjeka. Sjedite ispred televizora u 11 uveče. Scrollujete mreže i odjednom dobijete napad gladi. Šta uzimate? Čips, slani kikiriki, suhomesnate proizvode. Ili naručite brzu hranu koja je toliko napucana natrijom i pojačivačima ukusa da bi mogla da konzervira mumiju. Unijeli ste ogromnu količinu soli u ponoć. Natrijum ima jednu osobinu. On je kao sunđer. Bespoštedno vezuje vodu za sebe. Kada legnete da spavate, vaši bubrezi moraju da rade prekovremeno u mraku da bi preradili tu sol. Ali pošto ste unijeli previše soli, a niste unijeli vodu da to isperete, bubrezi šalju crveni alarm sistemu. Nemamo dovoljno tečnosti da isperemo ovu sol. Zadržavaj svaku kap vode koju imaš u tijelu. I gdje onda tijelo zadržava tu vodu preko noći dok ležite horizontalno? Tamo gdje je tkivo najmekše. Je ovo glupo? Nije. Jeste. Tamo gdje je tkivo najmekše, najrastresitije i gdje ima najviše prostora za oticanje. Tačno u potkožnom prostoru ispod vaših očiju. Budite se otečeni jer ste bukvalno skladištili slanu vodu pod sopstvenim kapcima. Limfni sistem koji treba da drenira te toksine preko noći spava jer se vi ne krećete i ta tečnost ostaje zarobljena. Te kese su spomenik vašem kasnom prejedanju i slanim navikama. I nemojte mi pričati da je to od vašeg jastuka. Jastuk je u redu, ali vaša večera nije. Znači, shvatili ste da su plavi kolutovi dehidracija, a kese pod očima štrajk bubrega zbog soli. Ali ako ste mislili da je tu kraj, prevarili ste se. Sad ulazimo u zonu gdje se igraju ozbiljni igrači. Vaša laboratorija i vaš komandni centar. Tamno brown sjenke, žuči jetra na izdisaju. Ako vaši podršnjaci nisu otečeni niti plavi, već imaju onu specifičnu tamno brown, gotovo prljavu boju, čestitam, dobili ste razglednicu od svoje jetre i žučne kese. U medicini ovo često ukazuje na hiperpigmentaciju uzrokovanu metaboličkim otpadom. Nećemo ove izraze, ja? Nećemo, ajmo objasniti. Jetra je organ koji čisti vašu krv. Sve što pojedete, popijete ili udahnete, jetra mora da provjeri, razgradi i pošalje dalje. Ali vi tu jetru ne štedite. Vi je bombardujete rafinisanim šećerima, fruktoznim sirupima i alkoholom, a onda očekujete da ona blista. Kad je jetra preopterećena, kad ne može više da postigne detoksikaciju onom brzinom kojom vi sipate smeće u sebe, ona počinje da taloži pigmente. Ta tamna boja oko očiju je bukvalno izlivanje toksina u vašu kožu. To je onaj prljavi izgled koji ni jedan korektor na svijetu ne može da zamaskira, jer on dolazi iznutra. Čak je i moja bivša imala jasniji pogled na budućnost nego što vaša jetra ima na krvnu sliku vašu, nakon što ste cijelog vikenda častili masnom hranom i gaziranim sokovima. Ajmo na nivo 4. Već sam se iznervirao. A nisam se iznervirao što sam spominjao bivšu. Kortizolski robovi. Kad stres pojede lice. Za kraj. Imamo one podršnjake koji izgledaju kao upali robovi. Oči su vam upale, koža je tanka kao papir, a izgledate kao da niste spavali od prošlog proljeća. To je potpis hroničnog stresa i visokog kortizola. Kortizol je hormon koji vas drži u stanju bori se ili bježi. Ali kad je on stalno visok, on počinje da razgrađuje kolagen. A gdje je kolagen najtanji? Pa naravno oko očiju. Vi bukvalno jedete sopstveno lice dok scrollujete po mraku, brinete o tuđim životima i nervirate se oko stvari koje ne možete da promijenite. Taj visoki kortizol uništava vaš san, a bez sna nema regeneracije kože. To je začarani krug u kojem vi starite 5 puta brže nego što bi trebalo, samo zato što ne znate da spustite telefon i ugasite sopstveni mozak. Da se smiri malo. Sad ono najvažnije. Kako se popraviti? Evo rješenja. Dr. Dren eliksir protiv podršnjaka. Nema ga, ne postoji. Samo majice i šolje trenutno. Ajmo krenuti redom. Ispiranje sistema. Znači pij vodu, ali ne 2 litre odjednom da se udaviš, nego pogutljaj 2 svakih pola sata. Krv mora da postane tečna da bi odnijela taj plavi pigment sa tvog lica. Ako ti je urin tamno žut, ti si u problemu. Neka bude bistar, kao planinski izvor. Dobro, ne smije baš biti kao planinski izvor, malo mora biti žućkast. Drenov pumpa sok
Nema ni to. Ako si otečen, treba ti kalijum da istjera natrijum. Blender u ruke, celer, krastavac i brdo peršuna. Peršun je prirodni bič za bubrege. Ali ne onaj peršun tamo iz marketa što je šprican 100.000 puta. Mislim, možeš i njega uzeti, ali dobro ga operi, brate. Popij to ujutru na prazan stomak i gledaj kako ti se lice ispumpava. Brže nego što možeš da kažeš hvala doktore. Hladna fizika, umjesto kreme od 100 eura, uzmi 2 metalne kašike, stavi ih u zamrzivač na 5 minuta i prisloni ih na područnjake. To se zove vazokonstrikcija, skupljanje kapilara. To je jedini besplatni tretman koji zapravo pokreće krv. Sve ostalo je prodavanje magle u lijepom pakovanju. Pa onda spavanje pod uglom. Ako se budiš kao žaba krastača, nemoj spavati na ravnom. Dodaj još jedan jastuk. Podigni glavu iznad nivoa srca. Dopusti gravitaciji da odradi drenažu umjesto tebe. Drenažu. Kao drenažu. Znam šta ćete reći. Pa doktore, genetika mi je takva i moj otac je imao kese. Pa naravno da je imao kad je i on jeo slaninu u ponoć i pio rakiju umjesto vode. Pa ti samo prekopirao. Ne prenosi se podršnjak, nego prenosi se loša navika, brate. A dok pokušavate da sakrijete te dokaze svog nemara, uradite to bar sa stilom. U opisu videa su naše zvanične majice i šolje. Uzmi šolju sa mojim likom, nek te moj osuđujući pogled prati dok srčeš tu treću kafu kojom se lagano dehidriraš. Imamo i šolju sa babom, za vas koji mislite da će vrećice čaja od kamilice na očima izliječiti 10 godina sistemskog trovanja jetri. I naravno majica bivša, jer tvoji podršnjaci su trenutno jedina stvar toksičnija od njenih poziva u 2 ujutru. Link je dole, klikni na ruči i bar izgledaj kao čovjek dok se boriš sa sopstvenim odrazom. Ja sam vaš doktor Dren, doktor koji vam skida masku, jer istina se najbolje vidi tamo gdje pokušavate najviše da je sakrijete. Čitajte deklaracije, spavajte prije ponoći i manite se soli, ako planirate da ikada više vidite sopstvene jagodice. Vidimo se u sljedećem videu prije nego što vam kese ispod očiju postanu toliki teret da nećete moći da podignete kapke od sramote.